मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मुफ्ती साहब शब की फ़जीलत क्या है, असलियत क्या है, कब्रिस्तान जाना। देखो, शब बारात के बारे में मेरे ऑडियो बयान भी मौजूद हैं, वीडियो बयान भी मौजूद हैं। चंद साल पहले जब मैं वीडियो बयान नहीं, मेरे ऑडियो आते थे, उसमें मैंने हदीसों के नंबर के साथ, पूरे तर्जुमों के साथ, पूरी सनदों के साथ शब बारात से मुताल्लिक जितनी हदीसें हैं 15 शाबान से मुताल्लिक तमाम हदीसों की सनदें, उनकी सनदों पे बहस, पूरा एक इल्मी बयान है ऑडियो, वो आज भी यूट्यूब पे मौजूद है। आप लिखें शब बारात मुफ्ती तारिक मसूद ऑडियो बयान या ओल्ड बयान, तो ऑडियो बयान आएगा। पूरी सनदों की, रावियों की एक एक नोक पलक को उसमें दुरुस्त करके पूरा एक इल्मी बयान है। तो शब बारात के बारे में आपका कॉन्सेप्ट 2 और 2 4 की तरह क्लियर हो जाएगा। समझते हो कि नहीं समझते? तो असल तफसीली बयान तो मेरा वो है, कई साल पहले हुआ था, मेरा ख्याल है 2013 या 12 में हुआ था वो बयान, ऑडियो बयान है वो। तो वो आप सुन लें पूरे एक एक सनद हवालों के साथ, कि उसमें आपको पता चलेगा ये 15 शाबान की इस्लाम में हैसियत क्या है। उसका 2 मिनट में मैं खुलासा पेश कर देता हूँ। पहली बात, कब्रिस्तान जाना किसी सही हदीस से साबित नहीं है। एक रिवायत है, इस सनद के लिहाज से इंतहाई कमज़ोर, और अगर मान लिया जाए तो ज़िंदगी में एक दफ़ा, हमारे यहाँ हर साल जाया जाता है, और वो भी नबी चुपके से गए, हमारे यहाँ जत्थों की शक्ल में जाया जाता है। तो ये सारी बिदात हैं। समझ में आ रही है बात? एक तो वो हदीस इंतहाई कमज़ोर है सनद के लिहाज से, उससे शरई मसला साबित नहीं होता। लिहाजा हमारी राय यही है कि 15 शाबान को कब्रिस्तान सवाब समझ के जाना बिदत अमल है, और सवाब समझे बगैर जाना बिदत की तायीद है। तो ना जाए कब्रिस्तान। समझते हो? नहीं यारी भाई, इनको रहने दो। मैं गला पागलों की तरह फाड़ रहा हूं। मैं 3 दिन से बयानात करते करते ना गला बैठ गया मुझे। तो 15 शाबान को आपको कब्रिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई बोले ये मुफ्ती साहब नया दीन लिया है, नया दीन नहीं भाई, जितने भी 1400 साल से जो बिदत से पाक दीन है वो यही है। क्यों? कोई सही हदीस मौजूद ही नहीं है इसमें, इंतहाई कमज़ोर हदीस है, और ज़िंदगी में एक बार वाली है। सहाबा से वो भी साबित नहीं है, और वो भी चुपके से गए। आप जत्तों की शक्ल में जा रहे हो, तो या तो ये बिदत है या बिदत की तायीद है। तो आप कब्रिस्तान फिर चुप हो जाते हैं, यार नहीं जाओ यार, किसी और दिन चले जाओ कब्रिस्तान। वैसे भी इन 15 शाबान को कब्रिस्तान में जो मेले ठेले और अंटियां बन सज के आई हुई होती हैं ना, मुर्दे फितनों में पड़ जाते हैं। मुर्दे कहते हैं मरे क्यों यार, इतना अच्छा माहौल है बाहर का। तो आजकल तो अंटियां ऐसे मेकअप करके और दुपट्टे, और फिर बंदे भी तैयार होके, एक इंटरटेनमेंट है वो कब्रिस्तान। वो कब्रिस्तान थोड़ी रहा है जो पहले हुआ करते थे। तो आजकल तो वैसे भी जाना जायज नहीं है। दूसरा काम, इस रात को लोग कहते हैं नहाओ धो और त्यौहार है। तो त्यौहार इस्लाम में दिन में होते हैं, रातों में। ईसाइयों के, हिंदुओं के त्यौहार हो सकते हैं, मुसलमानों के त्यौहार दिन की रोशनी में होते हैं। रात के अंधेरों में बोलो ना, नहीं होते। रातें इबादत की होती हैं। त्यौहार नहाना धोना, अच्छे कपड़े, ये दिन के काम हैं। तो लिहाजा ये कोई भी नहीं है कि इस रात नहलाओ, नहा धो के और अच्छे अच्छे कपड़े पहनो। कोई मुस्तनद रिवायत नहीं है इस बारे में। तमीज से सो जाओ घर में जाके। और तीसरा काम क्या है? हलवा मांडा, हलवे मांडे पकाते हैं। तो जब त्यौहार ही नहीं है तो हलवे किस बात का भाई? हलवे तो ईदों में, खुशियों में होते हैं ना। तो जब त्यौहार ही नहीं है, हमारे त्यौहार दिन में होते हैं भाई, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, और जुम्मे का भी दिन में एक किस्म का त्यौहार है, ये भी दिन की रोशनी में। तो आपने हलवे मांडे भी बोलो ना, नहीं। फिर इस रात को तकदीर के फैसले होते हैं। कुरान में साफ तौर पर है कि वो लैलतुल क़द्र में होते हैं। और हमने कुरान भी कब नाजिल किया? रमज़ान में और लैलतुल क़द्र में। बिल्कुल वाज़े कुरान की आयतें हैं। इसके मुकाबले में जो 15 शाबान वाली हदीसें हैं जिनमें आता है कि इस रात फैसले होते हैं, वो कुरान के मुकाबले में जानदार, सनद के लिहाज से मजबूत नहीं है। उनमें इतनी ताकत नहीं है कि कुरान की आयत को आप उसमें एडिशन कर दें। लिहाजा कुरान से वाज़े पता चलता है कि जो फैसले होते हैं साल भर के, वो शब क़द्र में होते हैं, जो रमज़ान में। और कुरान भी कब नाजिल हुआ? राजे दलील के लिहाज से राजे बात यही, अगरचे बाज़ उलमा ने वो भी लिखी, लेकिन राजे दलील के लिहाज से ये बात है। 3 बातें हो गई। चौथी बात है पटाखे। शब बारात के पटाखे, तो भाई ये तो पटाखे ये भी जायज़ नहीं है। आप क्यों एक रात को एक इबादत का उनसर दे के उसमें पटाखे फोड़ रहे हैं? लोगों की नींदें ख़राब होती हैं, हार्ट पेशेंट परेशान हो जाते हैं, बहुत बड़े आग लग जाती है बाज़ दफ़ा। ये अमल भी हराम है, नाजायज़ है। और क्या होता है शब बारात में, जल्दी बताओ?
عبادت پہ آ رہا ہوں. دن کا روزہ 15 شعبان کا, وہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت. میں نے ایک دفعہ کسی نے کہا محرم کے فضائل پہ بیان کریں, بہت دفعہ مجھے اصرار کیا 1 گھنٹے کا بیان ہو محرم. میں نے بہت جب میرا تنگ کیا تو میں نے بیان کیا. میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے یہ اشہر حرم ہے, محترم مہینہ ہے, 4 محترم مہینوں میں ایک محرم بھی ہے, اور 10 محرم کا روزہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو بھی حدیث میں فضیلت بیان کی. میں نے کہا وما علینا الا البلاغ. لوگوں نے کہا بھائی کیا بیان کہا؟ میں نے کہا بھائی اتنا ہی ہے, صحیح حدیث سے اتنی ہی ثابت ہے. ایک آدھ اور حدیث ہوگی جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں, اس سے زیادہ میں نے کہا 1 گھنٹے کا بیان ہو نہیں سکتا, کوئی ہے ہی نہیں. تو آپ کی مرضی کی باتیں ہم نہیں کریں گے, ہم وہ باتیں کریں گے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بیان کی. خطابت کے جوہر دکھانے کے لیے تو 6 گھنٹے کا بھی بیان ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ نے وہ بات کرنی ہے جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے تو جتنی بتائی ہے اتنی ہی آپ کو پارسل کرنی پڑے گی. اپنی طرف سے پارسل کرنے کا ہمارے پاس انتظام, ہم کمپنی ہوتا ہے نا, بعض کمپنی ہے پیک کر کے دے رہی ہوتی ہیں, وہ KFC والوں کے, وہ کہتے ہیں وہ جو کمپنی کی پیکنگ ہے وہ ہم آپ کو دیں گے, اپنا شاپر ہمارا الگ تھیلے میں رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے الگ آرڈر دینا پڑے گا آپ کو. تو اگر اللہ رسول کی بات ہے تو بھائی اتنی ہے. تو اس لیے 15 شعبان کا جو روزہ ہے وہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت بولو نہیں ہے. اور کیا رہ گیا, جلدی کرو, اب وہ شادی بھی ہونی ہے ان کی, بھائی آئے ہوئے ہیں نا. اور کیا رہ گیا؟ رات کی عبادت کی طرف آتا ہوں میں. اور کچھ ہے؟ بس یہی ہے نا, پٹاخہ, قبرستان. پٹاخہ جب بھی بولتا ہوں, میری چھوٹی بچی ہے نا بڑی شرارتی, اس کا پٹاخی کہتا ہوں میں اس کو, ایسے پٹاخے کی طرح نا پھدکتی رہتی ہے ایسے. تو بچے بڑے اٹریکٹیو ہوتے ہیں یار, گھر میں بچے ہوا رکھا کرو, بچے گھر میں رونق ہوتی ہے. تو ایسے وہ اس کے ہوتے ہوئے شب برات کے پٹاخوں کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. تو ایسے بچے ہوتے ہیں نا, ایسے کھیل رہے ہوتے ہیں, کلابازیاں, چھوٹے 2-2.5 سال کے بچے. ہم تو بچوں کو دیکھ کے دل چاہتا ہی نہیں کہ یہ بڑے ہوں, چھوٹے زیادہ اچھے ہوتے ہیں. تو پٹاخہ یہ ناجائز ہے. حلوے مانڈے, میٹھا ویسے ہی اسلام میں کم ہے یار, تم میٹھے پھوڑ کے اپنے آپ کو. اور تیسرا کیا ہے, میٹھا کم کیسے, لوگ حدیث پہ کے لحاظ سے اشکال کریں گے, پھر کسی وقت اس کا جواب دوں گا. تیسرا ہے نہانا دھونا, صاف کپڑے پہننا. اچھے کپڑے تو ویسے ہی صاف پہننے چاہیے ہر وقت, لیکن اسپیشلی اس رات میں کوئی فضیلت نہیں ہے. چوتھا 15 شعبان کا روزہ, اور اس رات کو تقدیر کے فیصلے وغیرہ یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں. ہاں اب یہ عبادت ہے یا نہیں ہے, تو جمہور کے نزدیک اس میں عبادت کی فضیلت ہے, لیکن بعض محققین اس فضیلت کے بھی قائل نہیں ہیں. تو اختلافی مسئلہ ہے, اجماعی مسئلہ نہیں ہے اس رات کی عبادت کی فضیلت. لیکن بہرحال جمہور چونکہ قائل ہیں. اس کے دلائل کیا, میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں پورا آڈیو کلپ ایک ریکارڈ کروا چکا ہوں حدیثوں کے ریفرنسز کے ساتھ, راویوں کی سندوں اور بحثوں کے ساتھ. تو بہت ساری حدیثیں, اگرچہ کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے اس کے فضیلت کے بارے میں, لیکن تعدد طرق کی وجہ سے بہت سے علماء کے نزدیک درجہ حسن کو پہنچی ہوئی ہیں. تو لہذا کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو بھائی عبادت کرے. تو اللہ سے امید ہے کہ اس کو اس رات میں عبادت کا ثواب دوسری راتوں کی نسبت زیادہ ملے گا. بعض حضرات اس کے قائل نہیں ہیں. ہاں اب عبادت کا کوئی خاص طریقہ منقول نہیں ہے کہ یہ پہلی رکعت میں یہ اتنی دفعہ پڑھو, دوسری رکعت میں اتنی دفعہ پڑھو. اور نفلی عبادت شریعت ترغیب دیتی ہے گھر میں کرنے کی. افضل کیا ہے کہ گھر میں عبادت کی جائے. اب اگر آپ سمجھتے ہیں گھر میں دل نہیں لگے گا تو پھر مسجد میں آ جائیں, لیکن اجتماعی سطح پہ مسجد میں جماعتوں کی نمازیں قائم کرنا, اجتماعی قرآن خوانیاں کرنا, یہ تمام اعمال بدعت ہیں. تو اگر آپ نے عبادت کرنی ہے تو چلو کسی بہانے عبادت کر لو, تو اس میں یہ ہے کہ انفرادی کرنی ہے, بہتر ہے گھر میں کی جائے, نہیں تو مسجد میں کر لیں آ کے. اور کوئی خاص طریقے کی عبادت نہیں کرنی. تلاوت ہے, دعائیں ہیں, ذکر ہے, نماز ہے, بس جیسے عام طریقے سے پڑھتے ہیں اسی طریقے سے کریں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ ہے خلاصہ, خلاصے کے خلاصے کے خلاصے کے خلاصے کا خلاصہ.